Marak, karak, kurak. Baing man ka ano ay? You're welcome in Ed Sagma. Thank you so much to Saglab na. Gusto tulit eh? Marak-urak ko na, marak-urak. Marak, pakrak, kurak. In X, you have a long ads. Long distance love offer. And I for you never hate. Oh, never with a telephone. Ah, this is old song na? Old song. When I never with a telephone. Oh. Ay. Bakit? Bakit na naman yan? Bakit na naman yan? Nag-green na naman ni Inday. Ay, nag-green. Yan ang sinabi ko na nga ba eh. Na sinabi ko na mga ba eh. Naipik na naman eh. Nag-green naman na oy. Ano naman na oy, naunsa naman ang akong live ay. Naunsa naman ni siya day, natulpok na ko day. Well, 1 hour pa ko inday. Maulagi nilagi na akong magkuanta ba? Mag-screenshots. Tingnan mo. Wala na. Wala na tao. Hi everyone. Mura na ko anig mo. Uy. Wow, magic. Napindot man ako oy kanang idol. Napindot na ko akong live. Unsan man ni nako idol? Naka-experience ani? Nag-green man eh. Green screen open. Ha, grabe ha. Paano man ni si Idol MX TV? Natulpok na ko inday, napindot na ko ba? Ambot lang asa akong pinduton ani inday. Kay mag-ano unta sana ko ba unsay nga ana? Highlights. Iba ang napindot na magic. hindi ko na yun galawin. Hindi ko na yun galawin. Baka mapawang pa ba? Idol Mix TV, kumusta man ka, uy? Wala na. Kumusta naman ka, Idol Mix TV? Open again and you can change a photo. Where I going? Where I go? What open? I open ano? I don't know where the photo is. I check. Okay na idol, karon pagod ka balik. Unsa may open